ओम नीलाचल नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगतानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम जय जगन्नाथ। विश्व प्रसिद्ध गुंडीचा रथयात्रा एवं स्नान ଯାତ୍ରାରେ चतुर्था मूर्ति श्री श्री जगन्नाथ, अग्रज श्री बलभद्र, अनुजा माँ सुभद्रा एवं आयुधराज सुदर्शन एकाथरे रत्न सिंहासन ओह्लाई आसी विजय हुंती बड़दाण्डे। स्नान पूर्णिमा दिन से विजय हुंती स्नान मंडप एवं पुणी थे विश्व प्रसिद्ध गुंडीचा यात्रा से उभा हुंती अणसर पिंडी माने बड़दाण्ड को चली आसती। यह हूँ प्रभुंर स्वयं लीला। स्नान गुंडीचा स्वयं लीला चार पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर। यह केवल से रथयात्रा और द्वादश यात्रा मध्य स्नान पूर्णिमा एवं रथयात्रा हूँ बोधे विश्वर सबुठारु वर्णालीमय वैचित्र्यमय एवं वैभवमय सर्वश्रेष्ठ यात्रा। जेतेबेले रथयात्रा प्रभु ओह्लाई आसती से औदार्य लीला धारण करती एवं पतित पावन अर्थे केवल पतित मान को तारण करने साजुज्य मुक्ति देवाई से बड़दाण्ड को ओह्लाई आसती। प्रभुंर तीनोटी लीला अच्छी। गोटे हूँ ऐश्वर्य लीला, जिते से रत्न सिंहासन रत्न बेदे था सारा दिन मणिमा मणिमा डक जाए एवं सबुतक पूजा विधि ठीक विधि अनुसार करा जाए एवं सबुसे गोटे राजकीय भाव थाए जोटि है मैलम है अवकाश है ये सबुरे एवं भोग ए सबुसे बेश बड़ श्रृंगार बेश सबुसे राजकीय लीला थाए से ऐश्वर्य लीला। आते से पतित मान को उद्धार करने पतित मान को तारण करने पतित मान को पावन करने जो जो ठारे से माने पतित जो पतित माने श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश कर पारती नहीं सी पतित मान को उद्धार करने से समस्त औदार्य लीला से चली आसती बड़दाण्ड को एवं कोड़े नि समस्त को। जिते से वृंदावन माने गुंडीचा मंदिर को प्रवेश करती माधुर्य लीला। कारण जिते से श्रीमंदिर था संधि शक्ति सह युक्त होती श्रीदेवी भूदेवी एवं जिते आसती से गुंडीचा मंदिर को से राधा परम प्रेममयी राधा सागर मिलित होती सी होती आह्लादिनी शक्ति। तेरे ये जो जन्मभूमि से माने कर्मभूमि जन्मभूमि को जाऊँगी रत्न बेदी जन्मवेदी को जाऊँगी नीलाचल मंडप आड़प मंडप को जाऊँगी एवं गुंडीचा मंदिर को जाऊँगी से अनुसार मत दशावतार यात्रा कह जाए नवदिनात्मक यात्रा कह जाए। आ केवल स्नान पूर्णिमा को जो जाती स्नान उत्सव एवं जो रथ यात्रा से बाहरती माने सबुठारु बड़ स्वयं लीला। से पहंडी विजय कर जाती आगु समस्त मंगलापण आदि सरी थाए एवं जिते से धीरे धीरे ओह्लाई आसती रत्न सिंहासन यही जो धीरे धीरे बा रही रही गति करने को पहंडी कह जाए। कारण यह हूँ सबुठारु सुंदरतम माने सुंदरतम जिनिस बा दृश्य जहाँ को समस्त भक्त आकुल नयर चाहती केवल ओडिशा सारा भारत वर्ष सारा पृथ्वी यही पहंडी विजय को समस्ते अनेई रही केमी प्रभु को से दर्शन करेंगे। मुझे कहती तो धीरे धीरे बा रही रही गति करने को पहंडी कह जाए। यार अन्य नाम हूँ पहंडी विजय बा पाहुंड विजय। दुई पाद मध्यस्थ दूरत्व को पाहुंड कह जाए। यही पाहुंड क्रम देव मान को विजय कर पहंडी विजय कहती। पहंडी शब्दटी संस्कृत पादहुंडन बा पादहुंड शब्द निश्चन्न एवं पाहुंड पर पाहुंड पकई धीरे धीरे आग को मारी चलवे विशेष गतिशील भंगी हूँ पाहुंडन बा पहंडी। श्री जगन्नाथ यात्रा विधान वर्ष को 6 थर पहंडी होता है। रत्न बेदी स्नान मंडप अणसर पिंडी रथ को विजय गुंडीचा घर सम्मुखस्थ रथ उपर गुंडीचा मंडप को विजय
ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରୁ 3 ରଥକୁ ବିଜେ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ରଥ ଉପରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ରତ୍ନସିଂହାଙ୍କୁ ବିଜା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ପହଣ୍ଡି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ 6 ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ 3 ଥର ହେଇଥାଏ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି ଆଉ 3 ଥର ହେଇଥାଏ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି। ଆଉ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଜେ ସମୟରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି ଏବଂ ବାହୁଡା ବିଜେ ସମୟରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ହେଉଛି ଏକମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ବିଜେ ହୋଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ରଥରେ ବିଜା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଠାକୁର ମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏକକାଳୀନ ବିଜେ କରନ୍ତି, କାରଣ ସମୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ତଥା ସତ୍ଵ ରଜ ଓ ତମ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜୟ ହେଉଥିବାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଏ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ସହ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାକୁ ତରସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଏବଂ 7 ପାହାଚରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଟାହିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଟାହିଆ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ, ଯୋଉ ଟାହିଆ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟାହିଆ ଯୋଉଠିକି ଆମର ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନେ ଟାହିଆ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ଟାହିଆର ଦୋଳନରେ ହଲି ହଲି ଜଳି ଜଳି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି। ସେ ସମୟ ଭଳି ବେଗବାନ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ସୁଦର୍ଶନ ଯିଏ କଳିଯୁଗରେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ପାଖରେ ମାନେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରୁ ଯାଇ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ। କାରଣ ସେ ଏତେ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ହିଁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୁଏ, ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରୂପକ ବୀଜକୁ ବପନ କରିବା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରୂପକ ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରି କରି ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ଯିଏ ତାଳଧ୍ୱଜ ସାରି ଯାଇ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି ଦେବଦଳନ ରଥରେ। ତାପରେ ପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରିକା ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଇ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ହଲି ହଲି ଢଳି ଢଳି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ କ୍ଷିପ୍ର ପହଣ୍ଡି ବା ଉଗ୍ର ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଆନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସଭା ପଛକୁ ଢଳି ଢଳି ଝୁଲା ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ପହଣ୍ଡି ହଉଛି ପରମ ପବିତ୍ର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତନ୍ମୟ ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦଇତା ମାନଙ୍କର ହାତ କାନ୍ଧରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟୀ ରଥାରୋହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦଇତା ମାନେ ପାଟ ଡୋରିରେ ବା ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଳି ଝଳି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୀଳା। ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅପାଣିପାତ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଏ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 22 ପାହାଚରେ ମଧ୍ୟ ରଥର ଚାରମାଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଛେଚା କଚା ଖାଇ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୂଳି ଧୂସର ହୁଅନ୍ତି ପଛେ ତାଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନଥାଏ। କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକିରି ଜୀବାତ୍ମା ସହ ସେମାନେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେବେ ସେଇ ପରମ ପବିତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନେଇ, ସେଇ ପାବନର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ରଥ ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ଓ ବଜନ୍ତରୀ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ତାଳ ସହକାରେ ବାଜେ ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ପଣ୍ଡା ପୁଷ୍ପାଳକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛାମୁଖୁଣ୍ଟିଆ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଗରେ ବେତ ଧରି ମଣିମା ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ
उच्चारण पूर्वक जोड़ी बेत बाड़े भक्त को महाप्रभुंकर सान्निध्य प्रदान करथांती। आउ गोटे कथा होची बौद्धतंत्र ग्रंथरे वज्र परम वज्री वज्रेश्वरी और वज्रदक विषय मध्य वर्णना अच्छी। परम वज्री होती सृष्टि नियंता निजे, वज्रेश्वरी महाशक्ति और वज्रदक सृष्टिर बीज। श्री जगन्नाथ चेतना ये चारोटी हूँ सबुठारु बड़ मुख्य तत्व। श्री जगन्नाथ परवज्री, सुदर्शन वज्र, देवी सुभद्रा वज्रेश्वरी और बलभद्र वज्रदक। हिंदू तंत्र श्री जगन्नाथ महाभैरव, सुभद्रा महाभैरवी, बलभद्र बिंदु और सुदर्शन लिंग। तेणु आषाढ़ मास हूँ सृष्टिर मास एवं सृष्टि उद्देश्य ही महाप्रभु श्रीमंदिर को बाहरती। तेणु सुदर्शन पहंडी हुई देवदलन रथरे अवस्थान करती। बलभद्र पहंडी कला बलभद्र तंत्र होती बिंदु एवं बिंदु होची श्वेत एवं पारद भली ढलाढल। तेणु बलभद्र श्वेतवर्ण और पहंडी बेले ढली ढली आगमन करती। आ प्रभु बलभद्र पहंडी पर सुभद्रा पहंडी एवं जितेबाला देवी सुभद्रा रथरे सुदर्शन रुहति तापर नारी हृदय जो महानंद प्रकाश पाए से महानंद विभोर हो जगत जननी माँ सुभद्रा चल शक्तिहीना हो पड़ती। तेणु दईता मैंने कांधे नहीं जाती। आ सुभद्रा होती महाशक्ति, से आद्या जो अंधकार बन्ना से रथ हूँ कृष्ण वर्ण। आपण मैंने समस्त जानती माँ सुभद्रा जिते पहंटी भी जाती से ऊर्धमुखी होती कारण सी हूँ महाशक्ति, सी हूँ माँ। जिते दैतापति मैंने कांधरी धरती से शून्य दृष्टि नहीं चाहती। आउ से दृष्टि एत शाणित जे जोगमाया महामाया माँ कांपिल्य बासिनी सब बड़े ऊर्धमुखी यात्रा करती। ये से समस्त नारी मान को एमती एक बार्ता देते समस्त सबू नारी मान स्वाधीनता हवा दरकार। निज निजर लक्ष्य पथरे से परिचालित हेले निश्चित भाव में साधनार शीर्षतम सोपान को से आरोहण करेंगे। से केवे तलमुखी हो जावा कथा नुहे। सेमती माँ मान को एवं भौणी मान को जमती कांधरे स्नेह पकईकि प्रभु मान चलुंट। आजिकल पृथ्वीवासी ए बार्ता दियंती जे आपण माने समस्ते निजर पत्नी, निजर माँ, निजर भौणी एवं निजर कन्या को सेतिकी स्नेह एवं आदर दियंतु, तांको सम्मान दियंतु। आ देवी सुभद्रा रथारूढ़ है महाभैरव श्री जगन्नाथ पहंडी हुए। जमती माँ सुभद्रा माने बीज भक्तिर बीज बपन करी जाती। जिते सुदर्शन ज्ञान नथर सब अंधकार को दूरे दियंती, बलभद्र कर्षण करी चलती, माँ सुभद्रा प्रेम भक्ति बीज बपन करी जाती एवं सभा पछरे जगन्नाथ सुंदर भाव जगन्नाथ दृश्य गोचर हुंती एवं ताकर पहंडी सारा जगतर चक्षु खोली जाए। पहंडी पूर्व सुदर्शन शक्ति संयुक्त हो आनंद उल्लास मध्य टाही हल हिंदू तंत्र महाभैरव जगन्नाथ आगमन को अपेक्षा करती। मोट कहवाक गले पहंडी पिछे हूँ रथयात्रार सबुठारु सुंदर और रमणीय दृश्य, जो गोटे जीवात्मकर चर्म चक्षु उच्छ्वलित हुए, पावन हुए, साजुज्य मुक्ति लाभ करता है भक्त।